दिने जणे राजा जंगल को शिकार करबाकू गले। राजा से जंगल रु फेरिबा बेले रास्ता भूलिगले ओ बहुत समय चेष्टा कला परे मध्य से रास्ता पाइले नाही। से बहुत क्लांत होई पड़िथिले। भोक ओ शोषरे से व्याकुल होई पड़ुथिले। सेतेबेले से देखिले जणे काठुरिया गछ काटुछि। बहुत सारा गछ से जंगल रु कटा सरीथिला। केवल किछि गछ बंचिथिला आउ सेई गछकू काठुरिया काटुथिला। राजा काठुरिया पाखकू गले ओ कहिले, भाई मु बहुत भोकिला अछि आउ बहुत शोष मध्य लागुछि। मते किछि खाइबा पई दियंतु। काठुरिया कहिला, मो पाखरे किछि सुखिला रुटी ओ तरकारी अछि। रुह मु तुमकू ताहा खाइबा पई देउछि। तापरे काठुरिया ताहार पुटुळीरु खंडे मोटा रुटी ओ तरकारी काढी राजांकू खाइबाकू देला। राजा ताहाकू बहु आनंदरे खाइले। पाखरे बही जाउथिबा झरणारू पानी आनी काठुरिया राजांकू पीबाकू देला। राजा पानी पीले ओ शांत होई कहिले, मु हेउछि एई राज्यर राजा। शिकार करिबा पई आसी रास्ता भूली जाइछि। तुमे मोते रास्ता देखाई दियो। काठुरिया राजांकू रास्ता देखाई देला। राजा जिबा समयरे काठुरियाकू कहिले, तुमे मोते विपद समयरे साहाय्य करिछ। जदि तुमकू केबे आवश्यक पड़े ताहेले मो पाखकू आसीबो। मु तुमर साहाय्य निश्चय करिबि। किछि समय एमिति बीतीगला। धीरे धीरे से जंगलर सबु गछ समाप्त होइगला। काठुरिया गछ काटी ताहार कोइला प्रस्तुत करी बजार रे बिकुथिला। वर्तमान से निजर जीविका किपरि निर्वाह करिबो एहा भाबी से बहुत निराश होइगला। तापरे काठुरिया दुखी मनरे राजांक पाखकू गला। सेवक माने राजांकू काठुरिया भेटिबा पई चाहुछि बोली सूचना प्रदान कले। राजांकू मने पड़ीगला जे से जणे काठुरियाकू साहाय्य करिबा पई वचन देइछंती, कारण से दिने राजांक जीवन बंचेइथिला। राजा काठुरियाकू निज पाखकू आनिबा पई सेवक मानंकू आदेश देले। सेवक माने काठुरियाकू राजांक पाखकू आनिले। राजा काठुरियाकू पचारिले, तुमे काहिकी दुखित जना पड़ुछ। काठुरिया कहिला, जेउ जंगलरू मु काठ काटुथिली एबे सेठारे गोटिए मध्य गछ बंची नाही। वर्तमान मो पाखरे जीविकार कोनोसी साधन नाही। सेथिपई आपणंक शरणरे आसीछि। आपणंक राज्ୟରେ त बहुत जंगल अछि। सेथि मध्यरू मते गोटिए छोट जंगल प्रदान कले मु मोहर जीविका निर्वाह करि परिबि। राजा कहिले, तुमर समस्यार समाधान निश्चय कराजिबो। काठुरिया चली जिबा परे राजा काठुरियाकू कोन प्रदान करिबे बोली ताहांक मंत्री परिषद सह विचार विमर्श कले। शेषरे निष्पत्ति हेला जे दक्षिणरे थिबा चंदन बणकू काठुरियाकू देई दिया जाऊ। तापरे सेही चंदन बणकू काठुरियार नामरे पंजीकरण करि दिया गला आउ काठुरियाकू सूचित करि दिया गला जे आजिठारू सेही चंदन बण ताहार हेला। एहा सुनी काठुरिया बहुत खुशी होई गला। एमिति बहु वर्ष बीतीगला। दिने राजा ताहांक महलरे बसी काठुरिया विषयरे भाबुथिले। वर्तमान से काठुरिया बहुत धनी होई जाइथिबो। से बड़ बड़ कोठा निर्माण करि सारिथिबो ओ बहुत आनंदरे रहुथिबो। सेथिपई थरे ताहाकू देखा करिबा पई राजा स्थिर कले। राजा ताहांक मंत्री परिषदंक सह सेही चंदन बणकू गले, किंतु सेठारे गोटिए मध्य चंदन गछ नथिला। राजा मंत्री परिषदंकू चंदन बण कुआडे गला बोली प्रश्न कले। मंत्री परिषद मानचित्र देखिले, किंतु मानचित्र मध्य चंदन बण सेठारे देखाउथिला। समस्ते आश्चर्य होइगले ओ अनुध्यान कला परे अनति दूररे किछि चंदन गछ देखागला। सेठारे सेही काठुरिया मध्य बहुत उदास, विचार शून्य ओ दुख मनरे बसिथिला। राजा काठुरिया पाखकू जाई पचारिले, तुमे काहिकी एते दुखित होई बसिछ? काठुरिया राजांकू प्रणाम करी कहिला, महाराज आपणଙ୍କ दयारू एते वर्ष तो चलीगला, किंतु एबे अल्प किछि वृक्ष रहिछि। किछि दिन परे एहा मध्य समाप्त होइजिबो। भाबुछि एहा परे मु कोन करिबि? राजा आश्चर्य होई कहिले, तुमे बाकी सबु गछ गुड़िकर कोन कळ मते उत्तर दियो। काठुरिया कहिला, प्रतिदिन गछ काटी ताहार कोइला प्रस्तुत करी बजार को जाई बिक्री करिथाए। राजा हतचकित होई कहिले,
ଆରେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ତୁ ଏହା କଣ କଲୁ? ଏହା ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ତୁ ତାହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ କୋଇଲା କରିଦେଲୁ। କାଠୁରିଆ କହିଲା, ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ କଣ ହୋଇଥାଏ? ରାଜା କହିଲେ, ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ କିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି କୋଇଲା କରିବ ନାହିଁ। କାଠୁରିଆ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ କାଠୁରିଆକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା କାଠୁରିଆ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜଣାପଡୁଛି, ତେଣୁ ସେ କାଠୁରିଆର ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଣିବାକୁ କହିଲା। କାଠୁରିଆ ଚନ୍ଦନ କାଠର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଦୋକାନୀ କହିଲା, 5 ଟଙ୍କା ଦେବି। କାଠୁରିଆ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲା, କଣ 5 ଟଙ୍କା? ଅର୍ଥାତ୍ କାଠୁରିଆର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଏହି ଛୋଟ କାଠ ଖଣ୍ଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ କେମିତି ହୋଇପାରେ? ଦୋକାନୀ କାଠୁରିଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରି ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। କାଠୁରିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନୀ କାଠୁରିଆକୁ ଡାକି କହିଲା, ସେ ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ଠକୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କାଠର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁମେ ତାହା ମୋତେ ବିକ୍ରି କର। କାଠୁରିଆ ଯେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଯେଉଁ କାଠକୁ ସେ କୋଇଲା କରି ବିକୁଥିଲା ତାହା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିନାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି କାଠୁରିଆର ମୂର୍ଖତା ଦେଖି ତୁମକୁ ଦୟା ଆସୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠୁରିଆ ପରି ଅଟୁ। ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ସେହି ପରମପିତା ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ଚନ୍ଦନ ପରି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ପାପର ଅଗ୍ନିରେ ଏହାକୁ ଜାଲି ପାଉସ କରିଦେଲୁ। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏହି ଜୀବନ! ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରି ଜୀବନ ରୂପକ ଚନ୍ଦନବନକୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ପାପ ଓ ଅହଙ୍କାର ପରି ଅଗ୍ନିରେ ଜାଲି କୋଇଲା କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାର କଥା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାହାର ଉଚିତ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବା।